নিট প্রশ্ন ফাঁসে উত্তাল সংসদ। প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে সরব লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেন, ছাত্রদের আন্দোলন হিংসাত্মক ছিল না, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল। প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের নিয়ে গর্বিত দেশ। এমনকি বিজেপি নেতাদের ছেলেমেয়েরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। এরপরই ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক তরজা। If my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened, and every Indian should be proud. আগেও প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, এটা নতুন নয়। প্রশ্ন ফাঁস যদি ইস্যু হয়ে থাকে তবে দায়িত্ব সকলের নেওয়া উচিত, দাবি সুস্মিতা দেবের। अगर मुद्दा पेपर लीक है तो चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विरोधी पक्ष हो, सबको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि पेपर लीक का इतिहास बहुत लंबा है इस देश में। ये चर्चा किस लिए है? रिफॉर्म के लिए है। প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে লোকসভায় রাহুল গান্ধীর শব্দচয়ন নিয়ে আপত্তি তোলে বিজেপি। সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, কংগ্রেস সদস্যরা বিলের বিষয়ে একেবারেই কথা বলেননি। তারা অসংলগ্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে মনোযোগ সরিয়ে এবং বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করতে চায়। कांग्रेस वाले तो बिल्कुल बिल पे नहीं बोले और राजनीति कर रहे थे। आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले। इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। কিরেন রিজিজুকে আক্রমণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। सरकार का जो गलतियां हैं वो उठाए। किरण रिजिजू को ये तो पसंद नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ओर से ठीक से कोई इशू नहीं उठाया गया। तो मैं समझता हूं कि अच्छा चर्चा हो रहा है। যারা দুর্নীতির মামলায় জামিনে আছে, যাদের সরকার ছাত্রদের কারাগারে রেখেছে, যাদের সরকার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পেপার ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়েছে, যারা পেপার ফাঁসের অর্কেস্ট্রেট, তাদের কংগ্রেস সম্মান জানায়, দাবি বিজেপির সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हों, जिनकी सरकारों में लाखों छात्रों को जेल में डाल दिया गया, जिनकी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, राजस्थान की बात करूं तो 19 पेपरों में से 17 में तो पेपर लीक हो गए। और वो शिक्षा मंत्री क्या कहते थे, आज उन शिक्षा मंत्री को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पेपर लीक करवाने वाले में जो है उनको सम्मानित करने का काम करती है। প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে বুধবার উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদ। রাহুলের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দেন কিরেন রিজিজু। ঘটনায় শুরু তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা অন্য সরকারের আমলেও হয়েছে, তবে এত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়নি কোনো সরকারই। কেন্দ্রের বিজেপির সরকার নিট অ্যান্ড ক্লিন পরীক্ষার জন্য নয়া বিল পাশ করেছে ইতিমধ্যে। সব মিলিয়ে এবার পরীক্ষায় কোনো রকমের গাফিলতি রাখতে একেবারেই নারাজ কেন্দ্র। ক্যালকাটা নিউজ।